गंजाम जिला पोलसरा ब्लॉक अंतर्गत भाबरोडा ग्राम माँ सिंहासिनी उच्च विद्यालय भाबरोडा ग्रामवासी जीवनधारा परिवार और संवाद आम ओडिशा तरफ रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो जाइछे। ଏହି ଶିବିରରେ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଖଟୁଆ, ମୁନ୍ନା ବିଶୋଇ, ଜୀବନଧାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୃଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସୁନୀଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପୋଲାଇ, ଗୌରହରି ପୋଲାଇ, ରାଜେଶ ଡାକୁଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଳତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତାମାନେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ, ରାଜେଶ ଡାକୁଆ, ହୃଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଅଜିତ କୁମାର ବେହେରା, ଚିନ୍ମୟ ବିଶୋଇ, प्रशांत कुमार जेना रक्तदान करथिले। ब्रह्मपुर रक्त भंडारर डॉक्टर मनोज टुडू, आलोक महांती, श्रीकांत बसंतिया, गोपाल कृष्ण साहू, बसंत कुमार बेहेरा रक्त संग्रह करथिले। कोदलर कृष्णचंद्र पल्लाईଙ୍କ रिपोर्ट, भाइरल न्यूज।